माशाल्लाह आज ईद उल अज़हा का दिन है। माशाल्लाह ये हम अज़ान फजर अल्लाह अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم। أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.